हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। चलो आज गोटे नुआ रेसिपी स्टार्ट कौन करवा। आज तो है रविवार तो आज स्कूल फुल नहीं तो आज चलो सफासफी करवा ठाकुर पूजा करवा कौन सब अच्छे कम करवा। साईसा उठ ब्रश कला गाधी सारा ठाकुर बासन भी मजा धुआ कर सारी ठाकुर को चंदन दे कि एबे चलो फूल दबा सब ठाकुर को फूल देवाक पड़ो। जहा पूजारी गुड़ा एतिक सुविधा है जे पाखरे गुड़ाए फूल गछ अच्छे बहु सकाल जाऊे सब तोड़े आनुचे। तो ये देख ठाकुर जो भोग डबाटा टे खोला थिला कि लूज थिला ता भितर एत कला पिंपुड़ी भर्ती होती न कहवाटा भल आ तो से हेबनी भोग कौन करवा तो ठीक अच्छे झड़ा झड़ी करदे। एबे सब ठाकुर फूल देदेली तापर कौन करी ना पूजा करी तो से समय कौन है ना झूलार साई सार गले आज अंडा आने आज कहीं आज रविवार मु तो भी नॉनवेज खाऊनी तो से कहला अंडा टी अंडार काम चलईदेवा बोली तापर पूजा सरला बेल को माँ रेडी कर देथिले रुटी भजा रुटी भजा पेटे खाईदेली। तापर आज वर्षा प्रबल से नाई अमूल की क्षीर चा करनी आज टी अदा गोलमर्च पकई चा पीवा कारण से चाटा पर कड़ा लगे ना तो से कौन कले ना चाह टे से नाली चाह बा आम आड़े तो नाली चाह कहते ना किए भी डिकासनी कहते कारण ता कलरटा रेड तो से नाली चाह कहते तादे मुझे सेव पकईदे डगडग डगडग करके पीदेली। बो भी ये खाई सारा ये सी भी टे चाहे से पकई खाईद फास्ट टाइम रुटी भजा टे खाईदेल तापर चारे सेव फेव पकई खाईदेल से समय ना कुनू ऋषि गाधी सारा सी आसी कौन कर ठाकुर को मुंडिया मार्च तो मुझे कौन कली ना चलली अंडा भांगापी कारण झील कहला कि आज गोटा तरकारी हेनी मामा गोटे केमती कौन कर भल लगुन मुझे ठीक अच्छे चलो मु कौन कले ना भावुची आपको आमलेट करदेवी तापर मसला पकई कषिदेवी कौन कल सब जाक अंडा दी जन तो खाइबे ना बोर साई सारा खाइबे आ तो कहीं खाइबेनी तो मोर अंडा फास्ट भांगीदेली भांगिकी 5टा अंडा ही कली 2 जन 5टा अंडा सफिसीएंट ही हम भांगी सारापर तादे किछि लंका गुंड पकईली तापर किछि हल्दी गुंड देदेवे आपण हिसाब से आउ कि मसला थी गरम मसला कि आमर चिकेन पाउडर तो ताको आपण देदेवे देदेकी भलसे कौन करेंगे ताको गोलई देवे कारण आपण जेते भलसे गोलइबे से जो तेल पकईबा से ऑटोमेटिक फुलिके उठियो। तो गोला गोला कम सरलानी एबे कौन करेंगे ना कड़े रे किछि तेल पकईबा कड़े लगे देछि किछि तेल देदेली तापर कौन करी ना जो अंडाटा कम गोल रखी से पैटर्न टे दबा देखो मुझे लो कर देती अंडाटा फुलुनी भी देखिए हाई करदे मैंने सांगे सांगे अंडाटा फुली आस तेलटा गरम हबार थी देखो यही भाव में आप कौन करेंगे अंडाटा हो आसिले से कड़े लुहा खरिका साहाଯ୍य एमती कटिंग करदे कारण एत बड़ बड़ पीस रही भितर कंचा थी पारे से कौन करेंगे आपण हिसाब से जी जमी फिश कर पारा सान सान भी आठ छोट छोट भी करें मु बेसी छोट कली हाँ पुओं को टे छोट पसंद नुटे बड़ बड़ पीस भल तो यही भाव में कौन करेंगे सब जितक अंडा आम को भांगी थी यही भाव में आमलेट कर सारापर सान सान पीस करदे तापर कौन करना कड़े किसी तेल ने तादे कौन करेंगे ना पियाज आगुरी गाधेवा जावा पूर्व पियाज फियाज सब कटाकटी सरी आसी मतलब मसला बाटी रेडी कर देती तो ये पियाज भाजवा आ पियाज केतल भाजवा जेपर्यंत टे ब्राउन कलर हो आसो ब्राउन कलर है आम कौन करवा ना पियाज को भलसे भाजवा जदि आम ब्राउन कलर पियाज को न भाजवा से कौन हम ना मसलार सीझबनी से लंबा लंबा रही जाइए देखो एबे आम पियाज प्राय तो रेडी हो गला ब्राउन कलर टे आसला तो इतने आम कौन करवा ना आगुरी माँ ग्राइंडर अदा रसुण आ कंचा लंका को बाटी देछंती से पेस्टा आम कौन देदेबा
ଯେମିତି ଆମେ ଚିକେନ୍ ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ କରୁଛେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆକୁ କରିବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି କାରଣ ମାଆଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମସଲା ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେ ମିକ୍ସରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇକି ତା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଟିକେ ଫୁଟିବା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ସାଇସା କହିଲା ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଥିଲେ ଭଲ, ରାଗ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବାନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଲୁଣ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। କାରଣ ଏବେ ପାଣି ଅଛି ନା, ଟିକେ ମସଲା ଶୁଖି ଆସିଲେ ଯଦି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲି ନା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲି, ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟମାଟୋ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣି ବାହାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପ୍ରାୟତଃ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ିକି ଢାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମସଲା ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, କାରଣ ଯାହା ବି ଆଉ ବଳକା ପାଣି ଥିବ କି ଟମାଟୋ ନ ସିଝିଥିବ ଲୁଣ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ ସିଝିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ମସଲା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲା ଟିକେ କଷିଦେବା, କାରଣ ଆମେ ବେଶୀ ତେଲ ପକାଉନି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଛିଞ୍ଚି କରିକି ମସଲା କଷିବା, କାହିଁକି ନା ମସଲା ପିଆଜଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଗଲେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିବା ନା ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଳୁ ସାଇସା କେବେ ଏକା ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ କାଟିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଥିବା କଟିଂ ରଖିଥିବା, ଏବେ ଏଥିରେ ଆକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଧରିକି ଗୋଳା ଗୋଳି କଷାକଷି କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗରମ ପାଣିଟା ଟିକେ ଗରମ କରି ରଖିଥିବେ ଭଲ, ନାଇଁ ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଳେଇ ଦେବା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁଟିରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ କମ୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଭାତ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ। ତ ହେଇଟି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ପାଣି ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫୁଲି ଆସିଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲିକି ମୋଟା ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ପଛରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ସବୁ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରୁଟିରେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କି ବର୍ଷା, ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାରେ ମଜା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ।